बची रही बोधे कर्णपात करूना देखुन प्रतिमूर्ति भली ठिया होईची आलो तमे तमे किए मते पचारुछ मु की हाँ तमको पचारुछि मु तो मनीषा मनीषा बोलते जानी तम परिचय कौन पाए आसिछ अरे मु गुरुकुल आश्रम विद्या शिक्षा सारी निज गृह को फेरुथिली हठात मते तृष लागिबारु ए पाख झरनार शब्द सुनी झरनार पानी पीवा पाए चली आसिली तमे सत कहछ अरे हाँ लो तुमको कहीं कि मिछ कहबी हेले तम ना कौन कहला अरे देखा हेबार किसी समय होइनी आ अजणा अपरिचित को परिचय देवी कहीं माँ पुआ पिला एमती लाज कर कौन पाए माँ कही दो ना अरे सर्वप्रथम तुम परिचय दियो मो परिचय तापरे मो परिचय दे मु चली जीवी नहीं 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 मु तुमको आग परिचय मांगली माने तमे आग मत परिचय दिया तापरे मु तुमको मो परिचय दे देबी अरे ना काण पाए अजणा परिचय को परिचय देबा उचित नुह अरे कह म काहे के एमती मना कर से कहि दिया सर्वप्रथम तुम परिचय दियो नहीं हो तमे कह अरे बाबा तुम मु कहि दे तुम कहबो हां तमे कहले तापरे मु कहि दे तुम कहले सुन मो परिचय ताली कह मु हेउची प्रतापगढ़ राज्यर हां महामंत्री विश्वजित पुत्र नाम मोर सागर माँ तमे कौन कहछ तमे ए आम राज्यर प्रतापगढ़ राजा प्रताप सेन का पुआ तमने कौन कहले सागर अरे मु हेउची प्रतापगढ़ राज्यर महामंत्री विश्वजित पुत्र नाम मोर सागर हेले तमे तो चिनी पारछ अरे नालो चिनी पार ना मने पड़ुनी अरे नालो मते किछि मने पड़ुनी से धूली खेल से बाली घर मिछि मिछि का बाहागर ए सब किछि मने पड़ुनी अरे को धूली खेल को मिछि मिछि का बाहागर मोर तो किछि मने पड़ुनी अरे ए मो परा तमरा से छुआ दिनर सांग मो ना होची सुरभि जानी ना अरे हाँ किछि किछि मने पड़ुछि आ किछि किछि मने पड़ुनी ए माँ ए कौन कहछ किछि किछि मने पड़छि आ किछि किछि पड़ुनी अरे हाँ लो मने पके देबी पकौना ताले सुना छुआ दिन साथी तुम्हें मोहरा तुमरो हमारा साथी नहीं तो पिला दिन साथी तुम्हें मोहरा बोली गला की कथा सुने छुआ दिन रा खेलू तिलू साथी रे धूली खेला खेलू तिलू साथी रे धूली खेला गला की तुम्हें कथा छुआ दिन रा बोली गला की हमें कथा छुआ दिन रा मिली आती मके साथी मोहरा मना करू तुम काहे एरा पाइछ साथी आज मोहरा मना करू तुम काहे एरा मोरा जनदिनी पारी लकी जानी सुरा
ଏଥର ମନେ ପଡୁନି ଆରେ ହଁ ହଁ ଏଥର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଛୁଆ ଦିନରେ ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହଁ ଆଉ ମୋ 3-4ଟା ପିଲା ଛୁଆ। ଏଇ ସେମିତି କିଛି ନା ମ ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଆ ଦିନର କଥାକୁ ସତ ଭାବି ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲି ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ସୁରଭି, ହୁଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଝିଅ ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ ମିଳନ ହୋଇପାରିବେନି। ଏ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁମେ ଜଣେ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଗରର କଇଁ। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ପ୍ରେମ ମିଳନ ହୋଇପାରିବନି। ଦେଖ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଲ ପାଇବାରେ ନଥାଏ ଧନ କି କରିବ, ନଥାଏ ଜାତି କି ବୁଝୁନ ଅଜାତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ବୁଝିବି ଯେ? ରାଜକୁମାରୀ ସୁରଭି, କ'ଣ? ଦୂର ଆକାଶର ତୁମେ ଜହ୍ନ, ମୁଁ ପରାଲୋ ଅଟଇ ବାମନ। ଆଲୋ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ମ? ଦୂର ଆକାଶର ତୁମେ ଜହ୍ନ, ମୁଁ ପରାଲୋ ଅଟଇ ବାମନ। ତୁମ ପିତାର ଜନ କରୁଥାଏ ମୋ ମନ, ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମରି ସମାନ। ଓ ଲୋକ ହେବି କି ନ ଜାଣ, ଲୋକ ହେବି କି ନ ଜାଣ। କ'ଣ? ତୁମକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖ କ'ଣ? ତୁମେ ତୁମେ ଅଟ ସରସିର କଇଁ, ହାତ ପାଏ ନାହିଁ। ସରସିର କଇଁ, ଚଳିବାକୁ ହାତ ପାଏ ନା। ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ମୋର ହବ କି ବନ୍ଧନ। ଦୂର ଆକାଶର ତୁମେ ଜହ୍ନ, ମୁଁ ପରାଲୋ ଅଟଇ ବାମନ। ତୁମ ପିତାର ଜନ କରୁଥାଏ ମୋ ମନ, ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମରି ସମାନ। ଓ ଲୋକ ହସା ହେବି କି ନ ଜାଣ, ଲୋକ ହସା ହେବି କି ନ ଜାଣ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ବୁଝିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି?
देख मो पथर करनी मत जुआ पाई दियो देख तमे तामने मते सतरा भल पाइबनी अरे हाँ लो ठीक अच्छी तमे मते जदि भल पाइबनी ताले मो मध्य मो रास्ता रे चली जिबे अरे जाओ लो तुमको किए धरछि ताले मु आसुछि बाय जाओ ना ए ओई माँ ए से चली गले माँ कौन करबा एथर आमे भी चली जीबा ठीक अच्छे लो हेले दिन आसीबा से निश्चय मो प्रेम जाला रे फसी जीबे लो 7 किलो चलो चलो अब विलंब करबनी एठू चली जीबा चल लो हाँ काली जीवाली अप्पा